परिवर्तन आम परिवेश आम चार पाखे पदार्थ गुड़िक सर्वदा किसी ना किसी परिवर्तन दे गति करते तथापि से जो परिवर्तन गुड़िक होता आम दीटा भाग में विभक्त कर लिखिपर गोटे हूँ कौन ना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या कहुए भौतिक परिवर्तन अर्थ जिते गोटे पदार्थ कौन से परिवर्तन पर निज पूर्व अवस्था को फेरी आसी पार भौतिक परिवर्तन कहुए। आ रासायनिक परिवर्तन क्या कहुए जिते से पदार्थ निज पूर्व अवस्था को फेरी पार ना रासायनिक परिवर्तन कहुए। उदाहरण स्वरूप भौतिक परिवर्तन बरफ तरल जिते बरफ तरल पानी परिवर्तन हुए सेतबे ताहा पानी बरफ को परिवर्तन कर तेणु यह भौतिक परिवर्तन उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन उदाहरण होची काठ जलिबा जिते काठ जली सारी अंगार परिणत होता है तार पूर्व अवस्था को फेरी आसी पार तेणु यह एक रासायनिक परिवर्तन उदाहरण अटे। तुम बही रासायनिक परिवर्तन तीन उदाहरण दि जाए। प्रथम उदाहरण हूँ जिते आम जिंक पात्र को निआरे जाड़ा से जिंक ऑक्साइड सृष्टि होता है यह एक रासायनिक परिवर्तन यह तुम कम दि जाए अर्थात तुम यहाँ परीक्षा करने दरकार। द्वितीय उदाहरण कौन दि जाए जिते जिंक को आम सल्फ्यूरिक एसिड सहित प्रतिक्रिया करवा यह एक रासायनिक परिवर्तन उदाहरण कारण यह परिवर्तन पदार्थटी निज पूर्व अवस्था को फेरी आसी पार ना। आम जानलु कि परिवर्तन क्या कहुए परिवर्तन श्रेणी विभाग कलु कौन कौन ना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तेज चलो आम आगे पढ़ा ये जो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होमें केमी उपाय लिखा मुख्यतः रासायनिक परिवर्तन को आम रासायनिक समीकरण द्वारा लिखता किंतु रासायनिक समीकरण को जावा पूर्व आम प्रथम बुझा शब्द समीकरण कौन। शब्द समीकरण अर्थ हूँ जदि आम रासायनिक प्रतिक्रिया को शब्द माध्यम लिखिपर जमी तुम बहर गोटे उदाहरण दि जाए मैग्नेशियम ऑक्सीजन मिसी कौन है ना मैग्नेशियम ऑक्साइड कौन मैग्नेशियम ऑक्सीजन मिसी मैग्नेशियम ऑक्साइड हुए यह हूँ गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया या शब्द आकार लिखु तेणु यार ना हूँ शब्द समीकरण। जिते आम एक रासायनिक प्रतिक्रिया को शब्द माध्यम दर्शाई था कौन कहता शब्द समीकरण कहे। देख ये तुम दि जाता कौन ना शब्द समीकरण दि जाता वाक्य रूप रासायनिक समीकरण लिखा बहुत बड़ हम तेणु आम संक्षिप्त रूप कौन कमी लिखता ना शब्द समीकरण साहय लिखता जमी यहाँ मैग्नेशियम ऑक्सीजन कौन होता है मैग्नेशियम ऑक्साइड बुझेगा। बर्तमान आम जा रासायनिक समीकरण हाँ आ गए कथा रही ये जो आम लिखिलु शब्द समीकरण केमती प्रकार लिखा जाए लिखार शैलीटा कौन ये दीटा पदार्थ रोचे गोटे रासायनिक समीकरण गोटे हूँ प्रतिकारक आ गोटे हूँ उत्पाद बुझेगा। गोटे हूँ प्रतिकारक आ गोटे हूँ उत्पाद। प्रतिकारक और उत्पाद प्रतिकारक अर्थ हूँ जे गुड़ा को लेकिन आम रासायनिक प्रतिक्रिया करें क्या किलु मैग्नेशियम आ ऑक्सीजन को तेणु यहाँ प्रतिकारक कहगला। उत्पाद क्या कहुच्छी उत्पाद क्या कहुच्छी माने जिते आम से प्रतिकारक रासायनिक प्रतिक्रिया कलु ये जो उत्पादन बा जहाँ मिलला आमको ताकू उत्पाद कह बुझेगा। प्रतिकारक उत्पाद क्या कह बुझेगा प्रतिकारक अर्थ
ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛୁ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଯାହା ଆମକୁ ପରିଶେଷରେ ମିଳୁଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ କହୁଛୁ। ପ୍ରତିକାରକ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ, ମାନେ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବେ। ଏଠି ଉତ୍ପାଦ ଗୋଟିଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ପ୍ରତିକାରକ 2ଟା ଅଛି ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 1ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯଦି 1ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଦିଗ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଦିଗ କେମିତି ଦର୍ଶାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକାରକର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦ ପାଇବା, ତେଣୁକରି ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିଗ ହେଉଛି ଏମିତି। ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିଗ ଜାଣିପାରିବା। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲୁ? ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲୁ। ତାପରେ କଣ ବୁଝିଲୁ? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ କଣ ଦରକାର ହେଉଛି? ରହିଛି ପ୍ରତିକାରକ, ଉତ୍ପାଦ। ଆଉ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ କଣ କଣ ଚିହ୍ନ ରହିଛି? ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆଉ ତୀର ଚିହ୍ନ। ଏତିକି ବୁଝିଲା? ତ ଆଗକୁ ବଢିଆ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ପାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିବୁ। ତମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା, Mg+O2 ଏର MgO, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ସମାନ କଣ ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଦେବ? ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ଏଠାରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦ। ବୁଝିଲା? ଏହାକୁ କଣ କଲା? ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ତାଙ୍କ ରାସାୟନିକର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ କହିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବା ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କହିବା। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଥିଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ Mg, ଅକ୍ସିଜେନ ଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହେଉଛି O2, ଆଉ ତାପରେ କଣ ଥିଲା? ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ, ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହେଉଛି MgO। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଏ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ ନା ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା କଣ କି ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆଉ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆଉ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ 2ଟା ଜିନିଷ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ତୁମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଛ। ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ? ଆଉ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଅଛି? ଏଠି Mg ଗୋଟିଏ ଅଛି ତେଣୁ ଏହାର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1। ଏଠି O 2ଟା ଅଛି ତେଣୁ ଏହାର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। ଏଠି Mg ଗୋଟିଏ ଅଛି, O ଗୋଟିଏ ଅଛି। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଓ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକାରକ ପାଖରେ ଥିବା ମନେକର O କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଏ ପାଖରେ O 2ଟା ଅଛି, ଏ ପାଖରେ O ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏ ପାଖରେ Mg ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏ ପାଖରେ Mg ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ପାଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କହିବା। ଯଦି ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ମାନେ ଉତ୍ପାଦ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ
असमतल रासायनिक समीकरण कहवा। तेज से परमाणु संख्या नौ केमती नौ ना प्रति मौलिक ये ऑक्सीजन दीटा अच्छी एटी ऑक्सीजन गोटे अच्छी जदि ये ऑक्सीजन दीटा था जदि ये ऑक्सीजन दीटा था तेबे आम रासायनिक समीकरण को समतल बोली कही था जेहेतु ये ऑक्सीजन दीटा अच्छी ऑक्सीजन गोटे अच्छी तेणु परमाणु संख्या सामान ना तेणु यहाँ असमतल रासायनिक समीकरण बुझेगा। तब समतल रासायनिक समीकरण क्या कहे जिते बड़े परमाणु संख्या समान थी। गोटे समतल रासायनिक समीकरण उदाहरण देखिए गोटे कौन जिंक और H2SO4 मध्य रिएक्शन ही ZnSO4 उत्पादक बात है। साइड जिंक गोटे अच्छी साइड जिंक गोटे अच्छी साइड H दीटा अच्छी साइड H दीटा अच्छी साइड SO4 S गोटे अच्छी साइड S गोटे साइड O चार्टा साइड O चार्टा अच्छी तेणु रासायनिक समीकरण समतल कारण परमाणु संख्या समान अच्छी। बुझे तापरे तो मान प्रश्न उठो कि आमे कौन पे आमे रासायनिक समीकरण को समतल करिया दरकार। तुम्हें पूर्व श्रेणी पढ़िछ वस्तुत्व संरक्षण नियम पढ़िछ मन अच्छी ये कौन कहला जे प्रतिकारक साइड रो वस्तुत्व सेतकी रहइबो उत्पाद साइड रे वस्तुत्व सेतकी रहइबो कौन सी वस्तुत्व सृष्टि हो नहीं कि कौन सी वस्तुत्व क्षय हो नहीं कौन कहला वस्तुत्व संरक्षण नियम। तेणु ये वस्तुत्व संरक्षण नियम को मानिया आमको सब बेले रासायनिक समीकरण को समतल करने को पड़ो बुझेगा। गोटे रासायनिक समीकरण को आम केमती समतल करिया रासायनिक समीकरण को समतल करने प्रथम कौन करवा आम केतोटी सोपान दी गति करिया सोपान गुड़िक तुम बही लिखाई बहुत सुंदर भाव लिखाई पढ़ो कि मुझे खाली बुझे दूसरी आम किपर भाव रासायनिक समीकरण को करवा बुझेगा। जो रासायनिक समीकरण देती प्रथम लिखिदेव ये Fe+H2O कारण ये गोटे असमतल रासायनिक समीकरण आम या समतल करें। प्रथम सोपान कौन से रासायनिक समीकरण लिखिदेव द्वितीय सोपान कौन से रासायनिक समीकरण अच्छी तार चारि पाखे बॉक्स देदेव एमती बॉक्स देदेव तापर पद्धति कौन होची ना तुम देखिबो कि केउ मौलिक यौगिक रे केउ परमाणु संख्या सबुठ बेसी अच्छी ताकू प्रथम जो समतल कर सामान कर दी साइड रे सेते सुविधा हम तुमको रासायनिक समीकरण समतल करने सुविधा हम जमी देख ए साइड रे ओ कते अच्छी 4 1 5टा ओ अच्छी बुझेगा साइड ओ कते अच्छी ओ साइड 4टा अच्छी तेणु आम साइड कौन करना ओ को 4 करने चेष्टा करा 4टा ओ है 4टा ओ है बेलू ये हाइड्रोजन कता है ओ सॉरी मुझे भूल लिखी ये ओ हम ना मुझे भूल लिखी ओके एठी ओ हम ना है मु भूल लिखी ये केता गला ओ 4टा ए साइड ओ 4टा समान गला तापर हम कहना ओ ओटा दी साइड रे समान गला बर्तमान जेहेतु आम ये ओ समान करलु तो
ଏଚ୍ ଦେଖ ଏଚ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସୋପାନ ଆମେ ଏଚ୍ କୁ ସମତୁଲ କରିବା। ଏଚ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 4 ଦୁନେ 8ଟି ଏଚ୍ ରୁ 8ଟି ପରିମାଣ ହେଇଗଲା ଏସାରେ ମାତ୍ର କେତେ ଅଛି 4ଟି ଅଛି 2ଟି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଣ କରିବା ଏଠି ଆମେ 4 ଗୁଣ କରିବା ତାପରେ ସୋପାନ କଣ ହବ ନା ସେରେ ଏଫି 3ଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେରେ ଏଫି ଗୋଟିଏ ଅଛି ତେଣୁ ସେରେ ଆମେ 3 ଯାହା ଫଳରେ এই মানে সমীকরণটি সমতুল্য হয়ে গেল। দেখো এফি 3টা এইচ 8টা ও 4টা এই 4টা এটি গুণ হচ্ছে ও 4টা তেমন সমীকরণটি সমতুল্য হয়ে গেল। বুঝলা তারপরে কেତେ সোପାନ ଆମେ ପାଇବା ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମୀକରଣଟିକୁ ଲେଖିବା ତାପରେ সোপাନ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ବକ୍ସ କରିବା ବକ୍ସ କରି ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସୁବିଧା କେମିତି ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣଟା ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦି ସାଇଡରେ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାପରେ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିପାରିବା। ବୁଝିଲା ତାପରେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଆମେ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖେଇବା ବେଳେବେଳେ କିଛି ନା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରୁ କି ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ନେଉଛୁ। ପଦାର୍ଥର କେତୋଟି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ 3ଟି ସଲିଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ନା ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ମାନେ ପାଣି ସହ ମିଶିକି ଥିବ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ ସମୀକରଣରେ କ'ଣ ଲେଖିଛଲା ଯଦି ଆମେ ସମୀକରଣ ଦର୍ଶାଇଦେବା କି ଏଇଟା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମନେକର ଆମେ ନେଉଛୁ ସୋଡ଼ିୟମ ଆମେ ଦେଖିଦେବା କି ସୋଡ଼ିୟମଟା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ ବା ଉତ୍ପାଦ ଲେଖିଲୁ ତାର ସାଇଡରେ ଯଦି ପଦାର୍ଥଟି ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ନା ସଲିଡ୍ ଥିଲେ ସେଠି ବ୍ରାକେଟରେ ଏସ୍ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଥିବ ବ୍ରାକେଟରେ ଏଲ୍ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବ ବ୍ରାକେଟରେ ଏକ୍ୟୁ ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝିଲା ଏଇସବୁ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ବହିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଅଧା ପଢ଼େଇଲି ଆଉ ଅଧା ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି ପଢ଼େଇବି ତେଣୁ ତୁମେ ବହିକୁ ଫଲୋ କର ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ ଏବଂ କାଲି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ବୁଝିଲା ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।